So what is up guys? Welcome back to my channel. So our video for today is kung paano palitan ang charging animation ng ating mga cellphone. Yan, katulad na lang nito. Yan, so ano pang hinihintay natin? Let's do this, let's go! So una, punta muna tayo sa TikTok. Then i-download natin yung video na gagamitin natin para sa ating charging animation, which is yung Rafael Rimuru. So search nyo lang tong username na to. Or i-click nyo yung link na nilagay ko sa description para mapunta kayo dito sa video na to. So para i-download yan, tap nyo yung share button. Then tap nyo tong copy link. Yan, then exit na tayo sa TikTok. Then next, mag-open naman tayo ng Chrome. Then dito sa address bar, type nyo snaptik.app. Then dito sa box, paste natin yung kinapi natin sa TikTok. Yan, then tap download. Then tap download HD. Then wait nyo matapos yung download. Yan, pagtapos na yung download, exit na tayo sa Chrome. Tapos open naman tayo ng Play Store. Then search natin charging fan. Yan. Yan yung logo na yan. Tap nyo yan. Then tap install. Yan. Pag na-install nyo na, open na natin. Yan, dito tap nyo lang tong X sa taas. Then tap nyo tong click here to get started. Then dito tap nyo tong floating window. So mapupunta tayo sa setting. Then tap nyo tong charging fan. Then toggle on nyo to. Ayan, then tap back. Tap back. Then tap nyo tong ignore battery optimization. Then tap nyo to. Ayan, mapupunta ulit tayo sa setting. Then select nyo tong no restrictions. Then tap nyo lang uli siya para i-check. Ayan, pag okay na, tap back. Then dito sa lock screen display, tap natin tong set now. Tap go to settings. Dito tap nyo tong show on lock screen. Then select always allow. Then next tap nyo tong display pop-up windows. Then select always allow din. Then tap back. Ayan, all set na tayo dito. Back na tayo. Ayan, pag may ads na ganyan, close nyo lang. Then dito tap nyo tong make your own animation. Select allow. Then select gallery. Then select nyo yung dinownload natin from TikTok. Then tap check sa taas. Then tap set animation. Then tap nyo tong play options. Then dito tanggalin nyo yung ayaw nyong i-display sa charging animation. For example, ayoko may date and time. Then ayoko rin ng lightning. Then tap done. Then tap set animation. So ayan, success. Animation has been set successfully. So tap OK. Then testing na natin kung legit ba talaga. Exit the app. So sabi ng iba, hindi daw gumagana pag nag-exit ka na sa app. Hindi na daw gagana yung charging animation. So ayan, yung sa akin gumagana naman. Yan, testingin naman natin pag nakalock yung screen. So ayan, gumagana din naman. Talaga namang napakaangas ng charging animation na to, no? So ganoon lang kadali mag-change ng charging animation sa ating mga cellphone, no? So kung nagustuhan mo tong video na to, please hit the like button at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. At paki-share na rin para marami pang makanood. Maraming salamat sa panonood. Peace out!